हेलो फ्रेंड्स, मो ना कल्याणी, घर जाजपुर टाउन। एइटा मोर प्रथम कहानी। जदि किछि भूल हुए क्षमा करिदेबे। मो बयस 29, मो फिगर 34, 29, 34। चालंतु कहानी को बढ़िबा। ए कहानी होछि मो कॉलेज पढ़िला बेलर। सेतेबेले मु बहुत भूलिथुली किए भी मते फुसलेई की पेली दब। सेतेबेले मो बयस 15 थिला आउ मो फिगर भी एते खास नथिला। आई दशम परीक्षा परे मु भुवनेश्वर आसिली इंजीनियरिंग पढ़िबा पई। मो बापांक जणे सांग सरोज, तांको बयस 35 पाखापाखी हेबो। अवश्य बापांक ठू कम बयस। भुवनेश्वर रो गोटे डिप्लोमा कॉलेज रे फैकल्टी थिले। बापा तांको सह कथा वार्ता करी तांकरी कॉलेज रे मोर एडमिशन सिविल ब्रांच रे करई देले। मु जाई कॉलेज रो हॉस्टल रे रहिली। सेठी आमे 3 जण रूममेट रहिलु। प्रथमे वेलकम मीटी हेला। तार किछि दिन परे क्लास आरंभ हेला। नुआ नुआ कॉलेज जाई मते भारी भलो लागुथिला। मोर किछि नुआ सांग भी हेइतिले। सेमाने भी मो भलिया दशम सारी डिप्लोमा करुथिले। कॉलेज आसी देखिलु सीनियर माने सबु निज निज बॉयफ्रेंड आउ गर्लफ्रेंड को धरी खोला धरी बुलुथांती। मोर नुआ जोगु ए सबु जिनिस मते भारी अड़ुआ आउ डर भी लागुथाए। किंतु मोर सांग माने भारी एक्साइटेड थिले काले किए तांकु प्रपोज करिबो आउ सेमाने सांगे संगे पटी जिबे। कॉलेज जिबार मात्र 2 दिन भितरे मते गोटे टोका आसी प्रपोज कला। ता ना बबुलु। से मोठू सीनियर। मु किछि उत्तर न देई डर रे चली आसिली। किंतु से सबुदिन आसी मो सहित कथा हेबाकू चेष्टा करे। मु किंतु डर रे सेठू चली आसे। से एबे मते मो हॉस्टल पाखरे फॉलो भी करिबा आरंभ करिदेला। डर रे मु कांदी कांदी सबु कथा फोन करी बापांकू कहिली। बापा तुरंत सेई कथा सरोज सारंकू जणाइले। तापर दिन सरोज सार मते स्टाफ रूम को डाकिले। मु सेतेबेले चूड़ीदार पिंधिथिली। रूम रे बसी पुणी थरे सबु पचारिले। मु कांदी कांदी सबु कथा कहिली। तापरे से मते बुझाइले कि मु अछि, तते आउ केही भी हैरान करिबेनी। मु से पिला सह कथा हेबी। तांको कथा सुनी मते टिके साहस आसिला। मु लुह पोछि उठिला बेलकू देखुली मो ड्रेस भितरे मोर दूध हालका दिसुछि आउ सार एक लୟରେ मो दूध को देखुछंती। सार मते गोटे चॉकलेट देई मते बुझाइले आउ से बाहानारे मो पिठी आउ जघरे हाथ बुलाइले। मते भारी लाज लागिला। मु सेठू पळेई आसिली। ता परदिन बबुलु आसी मते भूल मागिला आउ चलीगला। हेले ता आखिरे मु लुह आउ मो प्रति बा भल पाइबा देखि पारिली। किछि दिन पर्यंत मते भल लागिलानी। खाली बबुलुंक कथा मने पड़िला। खाइबाकू इच्छा हेलानी। मो सांग माने मते पचारिले तोर कण हेइछि, आजि काली अस्पेट रहुछु। मु तांकू सबु कथा कहिली। से भी कहिले लागुछि तते प्रेम हेइगला। दिने मोर जणे सीनियर दीदींकू मु बबुलुंक कथा पचारिली आउ जानिली जे से जणे भाद्र पिला केबे आउ कोहु झियो पछरे पड़ंतिनी। तांको कथा सुनी मु भाबिनेली जे मु भी तांकू निजर करिनेबी। दिने आमे सांग माने मिसी मार्केट बुली जाइथिलु। सेठी कि बबुलु भी ता सांग मानंक सह आसीथिला। से जाउथिबा बेले मु तांकू पछरु डाकिली। से मोते देखि भारी खुशी हेई आसी मो सह कथा हेले। से भितरे मु भी तांकू मो मन कथा कहिदेली। से खुशी हेई मते कुंढेई पकेइले। किछि समय बुलिला परे आमे आम फोन नंबर एक्सचेंज कलु। तापरे आरंभ हेइगला आम दिजणक गोटे नुआ दुनिया। रातिरे न सोई आमे फोन रे गपुथिलु आउ कॉलेज गला बेले बस रे पाखापाखी हेई बसी जाऊ। सतरे से भी भारी भल थिले आउ मु भारी खुशी थिली नुआ जीवन साथ पई। बबुलु जेहेतु सीनियर तेणु तांको गर्लफ्रेंड हेइथिबारु मते केही भी किछि हरिरान करंतिनी। से देखुबाकू भारी हैंडसम आउ आम जोड़ी भी कॉलेज रे फेमस हेइगला। सबु किछि ठीक चलीथिला। दिने क्लास चलीथिबा बेले मते सरोज सार आसी मते स्टाफ रूम को डाकिले। मु गला परे देखुली रूम रे सार एक अछंती। मु जाई सारंकू नमस्कार करी डाकिबार कारण पचारिली। सार किछि समय इयाडू सियाडू गपिला परे मते बबुलु कथा पचारिले। सार आउ बबुलु केमिति अछि? मु डरिकी मु केमिति जानिबी सार? से मते आउ हैरान करुनी सार। हठात रागी जाई मते कण बोका भाबुछु? कॉलेज को पाठ पढ़ी बाकू आसी एई सबु काम करुछु। तू जा तो बापांक सांगरे कथा हेबी। मु डर रे कांदी पकेइली। सार तो सबु जानी देइछंती। एबे बापांक ना सुनी मु कण करिबी भाबी पारिलिनी। खाली चुप रही कांदी चलिली। सार सांगे सांगे तांको फोन बाहर करी मो बापांकू कॉल कले। मु कण करिबी भाबी पारिलिनी।
ସିଧା ଯାଇ ସାରଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇଲି ଆଉ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲି। ସାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଶୈତାନୀ ହସ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ପିଠି ଆଉସୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରୁ ମୋ ବ୍ରାର ଫିତା ଉପରେ ବୁଲୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସାର ମତେ ହସି ମତେ କହିଲେ ସରି କହିଲେ କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ହମ କରିଦେଲି। ସାର ସେଠୁ ମତେ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବି, ରିସିଭ କରିବୁ। ମୁଁ ହମ କରି ଚାଲି ଆସିଲି। କାହାକୁ କିଛି କହିଲିନି। ଦିନ ସାରା ଭାବୁଥାଏ ସାର ଘରେ କହିଦେବେନି ତ ଡରରେ ମୋ ଛାତି ଥରୁଥାଏ। ରାତିରେ ଖାଇସାରି ସବୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ପ୍ରାୟ ରାତି 11:30 ହେବା ମୋ ଫୋନ୍କୁ ସାରଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ଛାତିର କମ୍ପନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡରି ଡରି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲି। ସାର କଲ୍ୟାଣୀ, କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ କି? ମୁଁ ନା ସାର୍। ସାର ଆଉ କ'ଣ ବବୁଲୁ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ମୁଁ ନା ସାର। ସାର ଆରେ କଥା ହ। ତୋ ବୟସରେ ସବୁ ଝିଅ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁଁ ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ସାର। ଆରେ ମୁଁ ଘରେ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ ଥାଙ୍କୁ ସାର। ସାର ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମାନିବୁ ତ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର। ସାର ଏବେ ନୁହଁ ପରେ। ଆଉ କାଲି ତ ରବିବାର, କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବି। ସାର ଚାଲ କାଲି ଫିଲ୍ମ ଦେବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାର ଘରେ। ସାର ଆରେ ତୁ ଘରେ କିଛି ଜଣାନି, ମୁଁ ତତେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସି ନେଇଯିବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲା ଟିକେ ଭାବିଙ୍କୁ ହମ ମାରିଲି। ଏଇ କଥା ମୁଁ ବବୁଲୁକୁ ବି ଜଣେଇଲିନି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲି ସାରଙ୍କ 6ଟା ମେସେଜ। କହୁଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ 8:45 ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ରେଡି ହେଇଥିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାଥରେ ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟପ ପିନ୍ଧି ମେକଅପ୍ ହେଇ ବାହାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଜଳଦି ଗାଧେଇ ସାର କହିଥିବା ଭଳି ରଦି ହେଇଗଲି। ଟାଇଟ୍ ଟପରେ ମୋ ଦୁଧ ପୁଅ ଫୁଟିକି ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ମନରେ ଟିକେ ଡର ଥାଏ। ସାର ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ୱାର୍ଡେନ୍ ସହ କଥା ହେଇ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ସାର ମତେ କହିଲେ, ତୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲି। ସାର ବାଇକ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ବ୍ରେକ୍ ମରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଦୁଧ ସାରଙ୍କୁ ପିଠିରେ ଚିପି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଏସ୍ କମିକ୍ସ ହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଲ୍ ଆସିଥିଲି, ତେଣୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ସାର କହିଲେ କି କଲ୍ୟାଣୀ ଆଜି କିଛି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିନି, ଚାଲ ପଳାଇବା। ମୁଁ ବି ହଉ କହିଲି ଆଉ ପଚାରିଲି ସାର କୁଆଡେ ଯିବା? ସାର କହିଲେ ଖରା ଜୋରେ ହଉଛି, ଚାଲ କୋଉଠି ଛାଇ ଦେଖି ବସିବା। ମୁଁ ବି ହୁ ମାରିଲି। ତାପରେ ଆମେ ମିଶିକି ଦହିବରା ଖାଇଲୁ। ଖାଇଲା ପରେ ସାର ମତେ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ ଏଇ ପାଖରେ ମୋ ରୁମ୍, ଚାଲ ସେଠିକି ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନବା ଆଉ ଟୋରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁବା। ମୁଁ ବି ରାଜି ହେଲି, କାହିଁକି ନା ଖରା ବି ସେଇ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା। 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସାରଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ରୁମକୁ ପଶିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମାଡାମ ଆଉ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ କାଇଁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା। ସାର ମତେ ବସିବାକୁ କହି ଅନ କରି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୋଫାରେ ବସି ଭାବୁଥିଲି ସାର କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଥାଏ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାର ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣି ଆସିଲେ ଆଉ ମତେ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ସାର ତ ଅନ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଆସି ମତେ ଲାଗିଲି ବସିଲୋ। ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଉଥାଏ ଆଉ ଟିଭି ଦେଖୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲା। ଅକରେ ବି ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ମୋ ଟପଟା ଟିକେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ସାର ଯେମିତି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କରେ କିଛି ମିଶେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଟିଭିରେ ଫିସିଂ ସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସାର ସେତେବେଳକୁ ଖାଲି ଲୁଙ୍ଗି ଟିଏ ପିନ୍ଧି ଖୋଲା ଦେହରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫିସିଂ ସିନ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଲି। ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ଟାଣ ହବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ମତେ ଦେଖ ସାର ପଚାରିଲେ, ସାର କଲ୍ୟାଣୀ କ'ଣ ତତେ ଅକରେ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ସାର ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲୁଛି। ସାର ଆରେ ବାହାରେ ଜୋରେ ଖରା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ। ସୋଫାରେ ଟିକେ ଆଉଜି ପଡ଼। ସାର ମତେ ସୋଫାରେ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ପଛପଟୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ମୋ କାନ୍ଧ
आउ हातकु आउसिले सारंक एते पाखरे बसी मते केमिति केमिति लागुथिला किंतु मु किछि न कहि तो देखुबारे लागिली। धुरे धुरे सारंक हात मो दूध पाखकु आसिला आउ से धीरे धीरे मो दूधर उपर भागकु आउसिले। मु आहुरी गरम हबारे लागिली। किछि समय परे सार मो काख तळे हात लगेई मो दूधर तळ पाखकु आउसिले। सारंक हात छुआ पाई मो दूध भुंडी आहुरी टाइट हबारे लागिला किंतु सार पुरुणा खेलाड़ी से धीरे धीरे मते गरम करुथिले। किछि समय परे सार मते पचारिले सार कल्याणी एबे किछि भल लागुछि। मु मुंड हलेई हम मारिली किंतु मु थरुथिली। सार कल्याणी एमिति थरुछु काहिकी आउ तो देह एमिति गरम लागुछि कण जर हेइगला न कण कहि मो छातीरे हात थोइदेले। मो देह आहुरी जोरे थरिबारे लागिला। मु किछि कहि पारु नथाए। सारंक हात मो छाती आउ दूध उपरे बुलिबारे लागिला। सार मो दूध छोई तांक बांड लुंगी भितरे ठिया हबारे लागिला आउ लुंगी तंबू भଳି उठिगला। सार किछि समय परे मो डाहाण दूधकु धरिनेले आउ जोरे चिपिदेले। मु डरी कि सारंकु अनेइली। सार गोटे शैतानी हस देई पचारिले सार कण हेला। मु सार एगुडा ठीक नुहम मते नेई हॉस्टेल रे छाड़ी दियंतु सार कल्याणी डरनी किछि हबनी ता छड़ा केबे ना केबे तो ए सबु करिबु आउ मु भी तते साहाय्य करिछि। तू कहिलु मो सबु कथा मानिबु नहेले तो बापांक सह एबे ही कथा हेई जाउछि। बापांक ना सुनी मु चुप हेइगली आउ मुह तळकु पोती देली। सार एबे मो दिटा जाको दूधकु चिपिबारे लागिले। सार तापरे मो टक्सु उपरकु टेकिले। मु भी टिके भिडी मोड़ी हेई मो हात उपरकु करिनेली। सार मते ब्रारे देखि मते पाखकु भिडी नेई मो गाल बेकरे चुमा देले। मु आहुरी गरम हेई गली। मो गरम निश्वास सारंक मुहरे बाजुथिला। सार तापरे तांक ओठकु मो ओठ पाखकु आनिले। मु आगरु केबे किस करि नथुली तेणु मते भल लागु नथिला आउ मु मुहम बोलेई दउथुली। सार जबरदस्ती मो मुहकु धरी ओठकु चुसिबाकु लागिले। एपटे सारंक हात ब्रा उपरे मो दूधकु दଳି चालिथाए। पाखापाखि 5 मिनिट किस कली परे सार मो ब्राकु खोली देले। दूध मोर छोट नहेले भी बेसी बड़ नथिला ठीक साइजर। सार संभाली न पारी मो गोटे दूधकु पाटिरे पुरेई चुसिले आउ गोटे दूधकु दळुथांती। सार मो भुंडीकु जेतेबेले चुसिले मो देहरे करेंट खेलिला भଳି लागिला। सार खुसीरे पाଳି कली मोर दिटा जाक दूधकु खाई चालिले आउ चिपी चालिले। मते भारी आनंद लागुठाए। जीवनरे प्रथम थर पाई किए मो सह एमिति करुथिला। ताबी जणे विवाहित लोक प्राय 15 मिनिट मो दूध खाइले परे सारंक हात मो पेट आड़कु बढ़िला। सार पेट को हात मारी धुरे किणा गोटे आंगुठी मो नाहीरे पुराई सलसल कले। मो बियारु सेतेबेले पानी गड़ी मो चढ़ी ओदा हबारे लागिलाणी। सार किछि समयरे मो जिम्म उपरे मो गांडी आउ बिया उपरे हात बुलेइले। तापरे जेतेबेले से मो पैंट खोलिबाकु चेष्टा कले मु डररे कांदिबाकु लागिली। सार कल्याणी कांदेनी किछि हबनी तते भल लागिबा। सार धीरे किना मो पैंटर हुक आउ चेन खुली देले आउ तळकु खसेइबारे लागिले। मु पैंट भिडिकी धरी थाए। सार मते नाली आखि देखैले आउ मु डरी जाई हात छाड़ी देली। सार मो पैंट काढ़ी देले आउ एबे मु खाली चडीरे थाए। सार तापरे उपरकु आसी पुणी मो उठकु खाइले मो लुहकु चाटिले। एपटे सारंक गोटे हातरे मो दूध चिपुथांती आउ गोटे हातरे मो चढ़ी उपरे बुआकु घसुथांती। मु कांदी कांदी कहिली सार मते छाड़ी दियंतु किंतु एपटे मते भल लागुथाए। सार आरे तू डरनी किछि हबनी रह तोते गोटे भल जिनिस दउछि कही तांक लुंगीकु साइड करी तांक कला आउ मुसळ बांडकु बाहरकु आनिले। मु देखि छानिया हेइगली। मालो एते बड़ बांडा से मो हातकु नेई तांक बांड उपरे रखिले। मु हात काढी नेली किंतु पुणी से मो हातकु नेई रखिदेले। तांक बांड मो हातरे जागा हेउनथिला आउ बेसी गरम भी थिला। सार मो हात उपरे हात थोई तळ उपर कले आउ छोड़ी देई तांक थोपीकु बाहर कले। गोलापी रंगर थोपीरु टिके टिके पानी बाहरुथिला। सार कल्याणी आगरु केबे देखुथिलु। मु मुंड हलेई नाई कली सार केमिति लागिला। मु किछि कहिलिनी चुप रहिली। सार आरे कोन कहूनु ने एबेठु एइटा तोर ताकू टिके गेल कर। एपटे से मो दूध आउ बिया घसुथांती आउ मु तांक बांडकु हलुथाए। मो हात बाजी तांक बांड ता आहुरी बड़ हेइगला। सार धीरे किना मते सोफारे सुएई देई मो चडी खोली देई मते लंगळा करिदेले आउ मो दी गोड़कु अलगा करी मोबियाकु देखिले। मोबियारे बाळ उठिथिला
आउ गरम हेई लाळेई जाइथिला। मु लाजरे हातरे मो मुहकु लुचेई देली। सार किछि समय मो बियाकु देखिले आउ हात मारिले। मो बियारु आहुरी पानी बाहरिबा लागिले। सार जा जे मु गरम हेई गलिनी। से मो बियाकु घसी चालिले। परे तांको नाककु आनी टिके मो बियाकु सुंघिले आउ तापरे मो बियाकु चाटिले। सेतेबेले मो अवस्था खरापा मो पाटिरु खाली दह आ बाहरु थाए। सार तांकर गोटे आंगुठी बियारे पुरेइले। लाळ जोगु तांको आंगुठी आरामरे भितरकु चालीगला। सार पूरा माहिर थिले। से धीरे धीरे आगकु बढुथिले। किछि समय परे दिटा आंगुठी पुरेइले। सेतेबेले मते टिके कटिला। सार जोरे जोरे आंगुठी आगपछ करुथांती आउ बियाकु चाटी चालिथांती। मु संभाଳି न पारी सारंक चुटीकु धरी मो बियारे माड़ी देली। ओ की मजा कही हेबनी। भाबु थाए कि दिन सारा एमिति चालू। बबुलु कथा सेतेबेले मु पूरा पूरी भूली जाइथिली। सार मोर गोटे हातकु आनी पुणी तांको बांडकु धरेई देले आउ मु मुठेई धरिली। प्राय 20 मिनिट चाटिला परे मो बियारु पानी बाहरी आसिला। सार ताकु सबु पी देले। सार भी लंगळा होई मते सोफा उपरे क्युढेई धरिल आउ मो देह सर चाटी चालिले। तांको हात मोर देह सारा बुलुथाए आउ तांको बांड मो बिया पाखरे भसी हेउथाए। सार मो बेले बेले मो दूधकु बियाकु आउ गांडीकु चिपुथांती। तापरे सार उठी बसिले आउ तांको बांडकु मते धरेई देई हलेइबाकु कहिले। मु तांको बांडकु तळ उपर करिबारे लागिली। सार मजारे कहुथांती, सार आ कल्याणी आर तो हाथ की नरम डह तोर की गोरा आउ नरम दूध तो बिया केते सुंदर केते टेस्टी जोरे हला बढ़िया लागुछि। आ मु लाजरे सारंक मुहकु अनेई पारुनथिली। सार मते तांको बांडकु चाटिबाकु कहिले किंतु मु मना कली। सार भी जानिले जे मु आगरु केबे करिनी तेणु एते बाज्य कलेनी। सार पुणी मते सोफारे सुआई देले आउ तो साउंड टिके बढ़ेई देले। सार मो उपरकु आसी पुणी मो बियारे गोटे किस कले आउ टिके चाटिल। सार कल्याणी मु एबे तते गेहिबी तू एबे कुआरीरु नारी हेइजिबु। पुणी मो छाती थरिबाकु लागिला आउ डर माडिला। भाबिली कण हेबो एबे एते बड़ बांड केमिति मो छोट बियारे पसिबो। मु कांदिकी सारंकु कहिली मु नाई सार मु मरिजिबी। आपणक सेईटा बहुत बड़ मो भितरे पड़िबनी। सार कोउटा मु बुझी पारिलिनी। मु लाजरे किछि कहिलिनी। सार आरे कोउटा कहिले सिना जानिबी। एपटे से बियारे तांको बांड घसुथांती। मु सार आपणक बारी बांड सार कुछि हबनी। एई मजा तू थरे चाखुले सबु दिन खाली बांड खोजिबु। सार मोर गोड़कु मेलेई देई मो बियारे तांको बांड घसिले। मते भारी मजा भी लागुथिला किंतु किछि समय परे मोर एई मजा सजा हेइजिबो जानि नथुली। सार धीरे धीरे बांडकु मो बियारे पुरेइबाकु चेष्टा कले किंतु बिया तो टाइट थिबारु पसु नथिला आउ मते कष्ट भी हेला। मु कांदी बारे लागिली। सेथु सार किछि भाबी किचेलकु गले। मु सेमिति लंगळा हेई सोफारे सोईथाए। किछि समय परे सार आसिले आउ तांको हातरे गोटे नडिया तेल नेई आसिथिले। से तांको हातरे तेल नेई मो बियारे मालिश कले आउ किछि नेई तांको बांडरे मारिले। एबे मो बिया भारी चिकिनिया हेई जाइथिला। सार किछि समय आंगुठी भीतर बाहर कला परे पुणी थरे बांडकु मो बिया मुहरे रक्ष जोरे धक्का देले। तांको थोपी मो बियारे पसिगला। मते जोरे कष्ट हेला। मु जोर चिलेइली आउ कांदिकी तांकठु खसी जिबाकु चेष्टा कली किंतु तांको बलिष्ठ बाहुबंधनरु खसी जिबा मो पई असंभव थिला। से मो पाटिरे हाथ देई देले आउ किछि समय सेमिति रहिले। मोर टिके कष्ट कमिला परे पुणी गोटे धक्का देले। मु पुणी चिलेइबारे लागिला जेमिति गोटे लुह छाड मो बियारे पसि जाइछि। जबरदस्ती आउ गोटे धक्कारे पूरा बांड ता मो बियार शेष भागरे जाई माड हेला। मु जेते छाटी पिटी हेले भी से मते छाडु नथिले। मु सार मु मरि जिबी मते छाड़ी दियंतु। मु नेहुरा हेली सारंक आगरे। सार कल्याणी मो धनटा हेइगला। एथर मजा आसीबो। सार धीरे धीरे मते पेलिबा आरंभ कलो। मते बहुत कष्ट हेउथिला। मो आखिरु लुह गडुथिला। किछि समय परे मोर कष्ट धीरे धीरे मजारे बदली गला। मु भी एबे तांकु सपोर्ट करिबारे लागिली। मु मुहरु आ ओ बाहरिबारे लागिला। सार भी बुझी गले आउ टिके स्पीड बढ़ेइले। मु भी गांडी टेकी टेकी गिहार जवाब देली। सार कल्याणी कण एबे मजा लागुछि। मु हम कहिली सार एबे जोरे जोरे मते केही चालिले। मु खाली आ डह सार सार कल्याणी मु तते गेहुछि। आ मु खाली आ सार आ की टाइट तो बिया कल्याणी
ମୋ ରାଣ୍ଡି ଆ ମୁଁ ଖାଲି ଆ ଡହ ମାଲୋ ଆ ସାର କଲ୍ୟାଣୀ ଆ କି ଦୁଧ ଟୋର କି ଗାଣ୍ଡି ରଖିଛୁ ଆହ ମୁଁ ଖାଲି ଆ ଓ ଆର୍ ସାର କଲ୍ୟାଣୀ ଆ ତୋ ଗେହି ଗେହି ତୋ ପିଆ ଫଟେଇ ଦେବି ଆ ମୁଁ ଖାଲି ଆ କାଟୁଛି ସାର ଆ ମା ଆସ୍ତେ ସାର ରେଳ ଭଳିଆ ପେଲି ଚାଲିଥାନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ମୋ ବିଆ ବାଟେ ବାହାରିଯିବ ମୋ ପିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏମିତି ସୁଖ ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ସାର କିନ୍ତୁ ପେଲି ଚଳିଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟରେ ମୋ ବିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସାର ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ଥୋଇ ମତେ ଚିପିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତିର ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚାଟିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଦି ହାତରେ ସାରଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଧରି ଗିହା ଖାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ବବୁଲୁ କଲ୍ କରୁଥିଲା ମୋ ମୋବାଇଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଏପଟେ ମୋ ବାୟୋଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେପଟେ ମୁଁ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଗିହଣା ଖାଉଥାଏ ସାର ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସାର ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ସେଣ୍ଠିକୁ ଦଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଜୋରେ ଗେହୁଥାନ୍ତି ସାର ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସାର ଜୋରେ ଜିରେ ଗେହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଚିଲେଇଲେ ସାର ଖାଲି ଆ ମାଲୋ କଲ୍ୟାଣୀ ମୋ ରାଣ୍ଡି ଆ ମୁଁ ଖାଲି ଆ ସାର ଆ ଉମୁ ସାର କି ବିଆ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ ଆଜିଠୁ ତୋ ମୋ ରାଣ୍ଡି ମୁଁ ସାର ଆ ଜୋରେ କର ଆ ସାର ହମ୍ ରାଣ୍ଡି କେହୁଛି ଆ ଫଟେଇ ଦେବି ତୋ ବିଆ ଓହ ମୁଁ ଖାଲି ଆ ଲହି ଲୋମଲ ଆ ସାର ଆ କଲ୍ୟାଣୀ ମୋ ରାଣ୍ଡି ଆ ମୋର ବାହାରିଲା ଆ ନେ ଆ ସାର ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୋ ବିଆକୁ ତାଙ୍କ ବୀଜରେ ଭାରୁ ଦେଲେ ମୋର ବି ତାଙ୍କ ସହ ମୋ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀଜ ବାହାରି ଚାଲିଥାଏ ସାର କିଛି ସମୟ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେମିତି ମି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଏସିରେ ବି ଆମେ ଝାଳରେ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ସେ ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ସୋଫାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି ମୋ ଦେହରେ ଉଠିବାକୁ ବଳ ନଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ବବୁଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଭିଡିଓର ମଜା ନେଇପାରିବେ।